Que mon Dieu vous bénisse. Je me souviens, wakati ile tulikuwaka na shere Koko, il y avait un missionnaire qui nous avait prêché lorsque il parlait. Anasema alikuwa mkontre mwa hivi, anakutana na mama mwa anapotesha presque familia yake yote mzima. Wakati ule missionnaire kuna mwambia mambo ya Yesu vile alifanya pour que le monde entier soit sauvé. Cette femme dira que je pense que si je connaissais Jésus avant, je ne pouvais pas perdre toute ma famille. Amen. Alors c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour ton bien, c'est pour ton salut, na oko muzima. Bien-aimé, ujue ya kusema que le combat est vraiment permanent. Furaha ya shetani ni yakona nyumba yako inazambalala, ni yakona unashindwa, ni yakona byote bilo kunafanya batoto yako tu bintu abiendeke. Là c'est la joie du diable. Mais uyo ya kusema que la mission que Dieu nous a donnée ni ya kusema que weye awene kushindwa. Sema amen. Apana kuya juu ya kusema que peut-être tu manques à faire, peut-être ni kanisa yako usha kuizobelea ushafa miaka mingi. Non, ce n'est pas ça. Uyo ya kusema que kama tunakuya hapa, hii fashi ishakuwa sa kimbilio letu. Fashi letu tunaokuwa kwa kufuchama na fashi letu tunaokuwa kupata nguvu ya kuweza mubyote bile tuko nafanya. Sema amen. Wakati ile nani nous parlons de la Pâque, uyo ya kusema que ni kartushi ya mwisho ya Mungu, akusta kuyaka tena ingine. Le monde pratique ya Pâque iranza mu Ancien Testament, baranza kuwa banyama. Damu d'abord ya muntu hivi unaiona iko na circuler mu mwili ya muntu. Damu iko na puissance. Le sang parle. Amen, amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament, on dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang parle. Damu ya muntu uyo ya kusema que c'est tout un grand problème même devant Dieu. Même ata ma pays ile kuna mwanga damu ya bantu uyo ya kusema que ni ma pays kumodi. Haifurahisha ke Mungu. Même dans notre pays, wakati ile bantu beko na kufa bizarrement là, vraiment haifurahishe Mungu. C'est pourquoi vous allez voir même les choses s'apaisent pour décoller. Puisque bubaya boku na jumulika kufanshana bibaya problème. Utezi unaona mtu anaenda na uwa mwenzake njuu ya puisque rivala bien. Alléluia. Damu ya muntu iko na puissance. Damu en soi iko na puissance. C'est pourquoi vous allez voir même dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas que wakati ile munaua nyama mshikure damu yake. Puisque l'âme, uzima wa muntu iko ina réside mu damu. Mais maintenant, la puissance qui réside dans le sang, ya manyama, ça a une date expiratoire. Iko na puissance moi ile ni biakweri iko na ôter le péché, puisque dans l'Ancien Testament nous avons vu que wakati unafanya bibaya kama unabeba nani nyama unamchinja ile damu uyo ya kusema ke ile damu ile le sacrificateur va se présenter avec ça devant le propitiatoire. Et là atabeba nani kilole yake anabeba ile kilole anaanza kumwanga damu au milieu nani pale pakachikacha ya propitiatoire couvercle ya nani ya arche de l'alliance. Amen, amen. Il est damu iko na ôter le péché. Et ça se faisait na zambi iranza kutoka. Mais ile puissance ya iranza kutoka mwile damu ya nyama ilikuwa na date expiratoire. Puisque à chaque fois ile unafanya bubaya juu ya kujipresenter kumbela Mungu, il faut toujours amener la bête. Mais maintenant, il est ma pratique que nous par exemple aujourd'hui on n'est pas à mesure ya kwanza kwenda kuza mbuji mbele paka mbuji wetu huyu wa kwenda kupeleka kubuko, c'est tout un grand problème.
unapoleta mbuzi wa mwanaume na wa mwanamke, huyu ni wa mama, huyu ni wa baba, utaona vile garso ataripikapika huku na huku, omiri pelekaka bambuzi koni. Me uyo ya kusema ke dans l'Ancien Testament, juu ya nzambi utapeleka ni mbuzi, utapeleka ile makuta. Leo inapasha kutoka wapi? Si Dieu nous laissait toujours dans les mêmes conditions que ces gens-là. Mais maintenant, le sang de Jésus haina na date expiratoire. Amen yako ya chini, soit avec moi. Mimi nasema damu ya Yesu haina na date expiratoire. Damu ya muntu simple iko na date expiratoire. C'est pour muntu wakati ila nenda mumadawa batamulomba muntu, okay, unapeleka kama ni babako kama ni mamako anakufa, ushwazia sema njoo mwisho. Après une année, 2 ans, kama ni 5 ans, utashika tena banashimama sema leta. Kama bananza kukulomba sema leta, c'est-à-dire que ya ule nguvu yayo inafanya nini? Inaisha, unapeleka. Après un certain temps, oh leta. Ti na vile utashutuka hauna wa kufanya nini? Wao kuleta. Kama hauna na wao kuleta, uyo ya kusema ke ni yako we, njoo itamwangika sasa. Alléluia. Mais ici chez nous dans notre famille, uyo ya kusema ke on n'a pas besoin ya damu yako imwangike pour que tuweze hapa. On n'a pas besoin ya damu yako tubarikiwe mafamii yetu. Damu ya Yesu Kristu iku na bariki, iku na safisha na bale bali mutanguria avant na bale batakuya après. Njo pale uko nashika sema iku na pouvoir rétroactif, c'est-à-dire que ina kokota na ba Ancien Testament na ba mu Nouveau Testament na bale batakuyaka bote macho yabo kwa boku kimbiria ni kumsalaba. Sema amen ya nguvu. Sawa vile mudamu muko puissance muko pouvoir, mais ni damu kani? Damu ya muntu hivi simple, nikikufwe hapa uyo ya kusema ke hata kama binakuwa je haistafanya kintu. Hata kama sasema ke dans notre pays tuku na ba héros national ou bien héros nationaux, amen amen, basha kufwa uyo ya kusema ke damu ya héros national haista okoa hii Kongo. Amen yako kwa ya chini. Mimi nasema damu ya baero bado shoyu haista okoa hii Kongo. Damu ya kokoa hii Kongo ni paka damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Alors, uyo ya kusema ke avec le sang de Jésus, wakati le Yesu anechika kufa, c'est pour briser le pouvoir de la mort. Amen, amen. Pour un véritable chrétien, celui qui a servi le Seigneur, mon intégrité, mon vérité, anamutumikia Mungu. Kama akikufa, uyo ya kusema kia anapumzika. Pourquoi? Puisque un jour, son Seigneur, lorsqu'il va revenir, asitabakia mule mukaburi, mais atafufuka mule mukaburi. Puisque kile kenye kufa ni hii mwili njo inakufa, mais son esprit n'est pas mort. Alléluia. Bien aimé vile ukupale uyo ya kusema que la mort n'a pas tous les droits, je dis bien n'a pas tous les droits ya kufanya kyote kila anapenda kufanya mu maisha yako mnyumba yako. Hapana. Leo hii kama unaona bubaya bunashimama mnyumba yako, lufu inashimama mnyumba yako, ne faut pas oublier cette parole. Je te dis que Dieu ou bien Jésus, il t'a donné le pouvoir ya kukata lufu uyo ya kusema ke itatoka mnyumba yako. Pourquoi? Parce que wewe vile ukupale Mungu alikupatia pouvoir ya kuvunja uwezo ya lufu ndani ya nyumba yako. Alléluia. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54. Corinthiens chapitre 15, le verset 54. Nous lisons la parole
Amen. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. C'est amen. Je sais pas tout en français. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est amen. C'est la mort a été engloutie dans la victoire. Lorsque ces corps corruptibles, la corruption c'est la détérioration, la corruption ile kintu kinaanza kwenda na kuharibika. Alléluia. Kintu kinaanza kwenda na koza, c'est ça la corruption. Kinaanza kwenda na kufa. Même quand vous parlez dans votre pays, oh la corruption, hiyo ya kusema ke ni kintu kikunenda na kufanya nini? Na kufa, ni kimugini kikunenda na kufa, puisque kuku ni biakoza, bikumbitu binenda na kufa. Les corps corruptibles, c'est-à-dire que i corps ikuna ile capacité ya arriver à un certain moment, wakati ile mtoto kunenda na kukomea ti arriver à un certain moment, kisha tena anaanza kwenda na kudiminuer. C'est-à-dire que c'est la corruption, même la vieillesse c'est la corruption, c'est-à-dire que mwili inaanza kwenda na kudidétruire. Amen, amen. Wakati ile mtu anakufa anaanza koza, c'est la corruption. Amen, amen. C'est la détérioration. Mais uyo ya kusema ke i mwili en soi iku appelé à connaître cette étape-là. C'est normal. Il y a i mwili iku corruptible, c'est-à-dire qu'un jour itakufa, itaoza. Mais wakati ile Yesu atakuya kwa kutubeba, wakati ile tutafufuka na mwili ile haina corruptible, ile haista connaîtra kalufu, ile haista connaître harufu ya mubaya. Amen, amen. Hata hivi tuku bajima, comme signe ya konesha kusema ke hii mwili iko toujours ya ma problème. Nous sommes toujours appelés ya kunawa mai kila siku. Nous sommes toujours appelés à kuripakala mafuta. Nous sommes toujours appelés à kutafuta maparfum kurieka njuu ya nini? Njuu ya kuetufe harufu ya nini? Ya mubaya ishijene bantu bengine. C'est la corruptibilité. Iku naonesha kusema ke c'est la matière qui est à un jour. Amen, amen. Mais wakati ile itakuya mtu anafufuka pamoja na Yesu au dernier jour, austa fufuka tena na hii corps. À l'exemple aussi de Jésus, ya kusema ke wakati la arifufuka na hii corps mais iku transformer. C'est-à-dire que Mungu anaongeza une certaine capacité muile mwili. Amen, amen. Maintenant dans nos recherches, uyo ya kusema ke dans la recherche théologique, ni a connaître kusema que certaines vérités que nous sommes en train de vous prêcher qui doivent arriver à Mungu achene kuireserver seulement pour les derniers jours, mais anapasha kwanza kuimettre aussi dans notre vie, tuanze kuivivre aujourd'hui, qu'on appelle comme les avant-goûts. C'est amen. Mina sema qu'on appelle comme les avant-goûts. Juu ya kuyo ya kusema que c'est les choses qui doivent venir. C'est-à-dire que nous devons en quelque sorte le vivre aujourd'hui. C'est pourquoi utona leo, c'est possible mtu kama anakufa, Mungu ateza anautilize mtumishi wake na ule mtu anafanya nini? Anafufuka. Haina kusema kama ule mtu anafufuka hasa kufaka tena. Nono, atakufa. Mais ile ufufuko ni masini ya kuonesha kusema ke il y aura la vraie résurrection au dernier jour. C'est amen. Kama sisema ke kule kumbingu kutakuwa kuzuri, tutakura mzuri, oui atukatale, pour que maiko ya byakweri inapasha maisha yuku nayo hapa. Mungu akubariki uanze kuri ya bien hapa chini ya dunia, juu ya kukusertifia kusema ke na kule utenda utakuya bien.
Sema amen ya nguvu. Mimi nasema tena, mimi naongeza. Mimi nasema ke hata sante yako juu ya kukonesha kusema ke kule tutendaka akusta kwa malari, akusta kwa bintu bya koza aprendre soin ya mwili yako. Sema amen. Ule kona Mungu ndani yake ashene koza engarike naona na macho. Bale banaozaka ni bale bantu babaya, ni bale barifanya bintu bibaya. Mungu anapendaka kubaridikilize bengariki bajima. Sema amen ya nguvu. Mimi nataka kufanya nini? Kubaridikilize ya konesha sema ke huyu muntu alikuwa muntu mubaya. Ashikukwe na mio huku naona muntu eko nasema mebi vinyo biku nafanya nini? Biku na mutoka pa maungu. Mewe yoku na Yesu Kristo uyo ya kusema ke ata kori yako batezi bane yacha pala ta 2 jours ayene kununka. Mungu ataproteja ata kori yako. Kama Mungu eko ata kadavre yako, que dire ya hivi uingariki mujima? Hivi uingariki mujima avec Jésus au dedans de toi, biote bya bibaya bya kuweza kudeteriore mwili yako comme arme ile shetani aritilize binapasha kuvunjika ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Sema amen, malari yanze kuacha fashi. Sema amen, pouvoir yote shetani yanze kukuacha fashi, yanze kuvunjika ndani ya mwili yako ni katika jina la Yesu. Alléluia. Fait que la mort de Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il nous donne maisha mwa hivi ile tunaita nouveauté de vie. Uyo ya kusema ke lufu iku englouti. Il est englouti, c'est le même terme qui est aussi utilisé dans l'Ancien Testament lorsque Moïse est allé avec les bâtons devant Moïse. Il arrive, anambia Moïse, kusema Mungu anenituma ulibere batoto ba Israël. Pharaon anasema qu'est-ce qui me prouve? L'Éternel c'est qui? Tout ça vina hivi. OK. Moïse anabeba baton kumikono na nani Aaron. Anetupa chini. Wakati la anetupa chini, ye na ye Pharaon anaita na ye nani ba magicien bake baloji bake banakuwa na bona yabo mabakora banatupa. Yote nageuka manyoka. Pour Pharaon Aaron asema ke no bale banyoka bataanza njoo kukombana beko na cheza kama no anakuwa kona kusema ke bakora ya Moïse inaanza kumeza manyoka ya Pharaon. C'est ça engloutir. Après avoir kumeza, moi je pense que ule nyoka ribiola tana kubiola arijiba. Amen. En engloutir manioka. C'est-à-dire quoi? Wakati ile Pharaon konona vile, il ne savait pas que hii action spirituelle inafanyika hapa. Cela veut dire quoi? Or pale nyoka iko na meza manyoka yake, c'est-à-dire que pouvoir déjà ya Pharaon, Mungu déjà alikuwa mwenye kuimeza. Sema amen. Maintenant mafleo wakati ile Mungu anaanza kuifraper, c'était une explication ya ile ilifanyika pale. Pharaon ne comprenait pas. Acha nikwambie ya kusema ke Yesu Kristo ndani ya maisha yako yanze kuengloutir bibaya byote ni katika jina la Yesu. C'est pourquoi banasema la mort a été engloutie dans la victoire. Sema amen. Sema amen. Urizarikwa na malaria ya lufu mu familia yenu. Mimi nakwambia ya kusema ke presence ya Yesu mu maisha yako ya engloutir ile magonjwa ni katika jina la Yesu. Urizarikwa na pauvreté mu familia yako. Mimi nasema ke victoire ya Yesu Kristo ya engloutir ile pauvreté ni katika jina la Yesu. Puisque lui-même il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Utashindwa je? Kama ulipaswa shindwa ni njuu ya ile damu ya kule ulizarikwa. Me uyo ya kusema ke damu ile kondani yako ya Yesu Kristo. Vilo kupale hata kama bana kuperfize damu ya président de la République, ne pense pas que à cause de ce sang là utaweza mu maisha yako. Non. Hausaweza kama maisha yako bari kuperfize damu ya premier ministre. Mais damu ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako
iko capable ya kusafisha malediction yote. Sema amen. Kusafisha kile kyote kia buchafu ndani ya nyumba yako. Watoto wako bala kwanza wazasema ke batezi banakuya bantu. Damu ya Yesu Kristo iko capable ya kubasafisha banakuwa bantu ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu bianze kufanika. C'est cantique de Paul qui a compris la profondeur de la mort de Jésus en Romains chapitre 8, le verset 31 jusqu'à 39. Tu comprendre à kusema que ni bien kweli Paul, il a compris ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen, amen. Na ni kunapenda na wewe comprendre. Nous lisons la parole de Dieu. Amen, amen. Lis avec force. Que dirons-nous donc à l'égard? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Kama Mungu asha kukupatia Yesu, franga atakatala kukupatia juu ya nini? Sante atakatala kukupatia yo juu ya nini? Atakupa hiyo. Na uipokea asubuhi ya leo ni katika jina la Yesu. Continue. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. A partir ya leo wakukukondane, wakufungula mukino yake akusema ke weye hivi na hivi. Mimi nakwambia ya kusema ke pouvoir basha kubanyang'anya hayo ni katika mubuloji wa kukukondane anako tena. Wakupika kikombe chini anako tena. Wakonda kukubambia madawa sema paka tuteshana naye. Mimi nakwambia ya kusema ke wewe usiteshana naye, meni wa mbingu njoo teshana naye ni katika jina la Yesu. Mungu njoo kone tujisifie. Sema amen. Kama wewe unakatana sema wewe mishi na mtumishi wa Mungu na mtoto wa Mungu. Wewe njoo rinita, wewe njoo rinizala bo. Ubia wewe njoo rinita. Ule arituzala eko kumbingu. Ule aritute. Yeye njoo anakuyoya kusema ke vile kupale kwa mtumishi wa Mungu. Sema amen. Mimi nasema hata kama unakutana na mtu anasema haba ni batumishi kane ya Mungu haba. Hapana kuzunika. Mungu ashikumupe yeye pouvoir ya yeye kwanza kurekrite batumishi ya Mungu ou bien batoto wa Mungu. Continue. Qui le condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est Dieu. Et il intercède. Et il intercède pour nous. C'est amen. Kama sema shetani alikuwa pale Dieu kukuchongea huyo ya kusema ke à la droite il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Maombi yako kama ikwanzo fika asubuhi ya leo yaanze kufika ni katika jina la Yesu. Mimi nasema ke asubuhi ya leo Yesu intercede juu ya maisha yako. Kama uriria sana mimi nasema ile kilio ishe ni katika jina la Yesu. Séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, qu'on nous met à mort tous les jours. Mimi nakwambia ya kusema ke hakuna mateso hata moya ile takuachanisha na Mungu. Hakuna ile takuachanisha na Mungu. Hakuna hata probleme moya ile takuachanisha na Mungu. Piske mimi nakwambia ya kusema ke kule batakupeleka, baripeleka kwa Yesu. Na Yesu alitoka kwa mjima. Bali mupeleka kumusalaba alitoka ako. Na wewe kote kule batakupeleka utatoka kwa ni katika jina la Yesu. Hata kama banedirenir banasema ke tutamonea, mimi nakwambia ya kusema ke aba kumumetrize Yesu kule bali mupeleka kumateso yote. Mimi nakwambia ya kusema ke Jésus il a été élevé. Fasi yote batakupeleka, kote kule batakupeleka. Batasema abasta weza ni katika jina la Yesu.
kazi yote beko nafanya beko na njika pa maini katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu bianze kufanika. Sema amen ya Mungu, Mungu akutoshe kule kumalabishi basho kutupa. Continue. Qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Tu n'as pas besoin ya bantu bakupende njo upate nguvu. Hata kama bantu banakuchukia, mimi nasema ke kuku ule alikupenda abanke bantu bote bakupende. Kuku ule alichika bamuwe njuu yako we. Bale bote mimi nasema o tunakupendaka, meta ya lufu batakuacha. Mimi nasema batakuacha. Yesu balimwacha. Badisiple bote banamwacha. Kuku na bengine balitoka mangua. Haleluya. Ule Pierre aranzo sema ke mimi nakula pia. Na vile aranzo katala. Ashiku comprendre. Ana atasema ke alikuwa kumbela mtu mweko na gabari mwa munene vile na mwantimide. Non, devant une femme. Ena katala. Na wewe vile kupale. Mimi nakwambia ya kusema hata kama banakuacha, Mungu ashia kuacha. Mungu atakuletea tena. Bale beko karibi batezi banarudia tena. Bile Mungu atafanya mu maisha yako bitarudisha tena bantu bengine. Yanze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Continue. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Christ qu'il a effectué sur la croix? Hakuna ni ataka mabanenda kulamusha bafu mu makaburi, ataka masema banenda kuita bakuita mu province ya kusema ke batadestabilize nyumba yako, bakukwachanisha na Mungu abana ako. Applaudis très fort pour la gloire de notre Dieu. Applaudis très fort. Applaudis très fort. Applaudis très fort. Mina kwambia ya kusema ke a partir ya leo asubuhi ya leo Mungu anze kukubariki, akupangushe machozi ni katika jina la Yesu. Mungu akufurahishe ile kazi alifanya kumsalaba. Yanze deja maefe ya kama ulizali kwa mfamilia ya malediction, wewe yauna tena wa mwile famili katika jina la Yesu. Malediction yote yanze vunjika ni katika jina la Yesu. Esprit yote alufu irishimama, mimi nasema be yanglutir dans la puissance, dans la victoire au nom de Jésus. Wewe hautakufa na butoto bote. Wewe utakufa mu masan. Wewe utakufa udela ya masan. Mimi nasema ke wewe ubarikiwe ni katika jina la Yesu. Mikono yako ifanye bintu bya binene ni katika jina la Yesu. Mikulu yako ifranchir ma front Yesu. Sois fort au nom de Jésus. Sois grand au nom de Jésus. Ressuscite au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois l'argent au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la lumière au nom de Jésus. Reçois des grandes maisons au nom de Jésus. Reçois la voiture au nom de Jésus. Reçois des bonnes choses au nom de Jésus.